God. My God. My God. Kusog kayo. My God. Kusugat sa linog. Uy. My God. My God. May, baba, mamay, baba. Baba, ala. Baba. Ala, ang sakyan nun. Luwag kayo. My God. My God. My God. Kusog kayo. My God. Banin! Tawas na dia, Banin! Banin! My God, kusog kayo. My God. Si Wendy, asa si Wendy? My God. Kusog kayo, linog. Uy, baba mo. Kusog pa dyan kayo ang linog. Okay, come on, okay. Earthquake ta karon. Jesus name. In Jesus name. Jesus name. In Jesus name. Jesus name. Jesus name. Neste vídeo, você vai acompanhar novos vídeos gravados por moradores, estudantes, motoristas e câmeras de segurança que mostram a violência do tremor em diferentes cidades. São imagens que ajudam a entender o que milhões de pessoas viveram durante aqueles minutos de terror. Shit! Uy! Lord! Lord, guide us. Lord, guide us. Uy! Yati! Yak! Lord! In Jesus' name, inutama na please. Lord, in Jesus' name, Lord. Lord God, in Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Lord, oh, payasa. Ayan! Magalit! Kapang! Mga kailangan. Damage. Ang tabo. Sumban ba yun?
Bay, murag dagat man ni bay. Oy, ayaw mo dia! Ayaw mo dia! Ayaw mo dia! Upo lang, lingkod lang, lingkod! Lingkod lang, lingkod! Lingkod lang mo, ma'am, lingkod lang! Lingkod lang, ma'am, lingkod, lingkod lang, ma'am, lingkod! Lingkod lang, lingkod, lingkod lang mo! Sugoy! Sugoy! Ang wire, oh! Lugay na umano eh! Sugoy! Ba, ang mga bata ron ba? No! Oh my God! Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya man na po. Thank you, Jesus. Salamat, Pinoy. Salamat, atin na rin kayo din. Ano? Kay Ren. Linog Ren. Laog na, laog, laog. Ayaw, dagan ba? Maratol man mo. Nagtunjud ka ang building day. Patay. Let's go. Ano ni? Ano to, boy? Kahoy. Let's go. Where's marketplace? Ay. Big damage, oh. Let's go. Marketplace, doy kayo. Nani? Sugoy! Jesus name! Jesus name! Jesus name! Suga ba? Asa to ni buto, sir? Transformer, no? Kayo, Kasi boards ka. Lord, kaabang Lord.
Ito ang ligid yata na ito. Ato ah. Hala. Ay, linog. Hala. Nakusog eh. Nakakusog. Lord, tabang. Tabang ito. Tawagin sila. Tawagin sila. Hala, kakusog tabang. Palayo ito gamay. Jabis diri dagana po jabis ay. Nga tabang. Kakusog. Wala, sirado tong embassy. Relax ka lamang! Relax ka lang! Relax ka lamang! Relax ka lamang! Relax ka! Hoy! Ayog buhi ah! Gapos rin kang tito, ayog buhi. Ayog buhi. Gapos. Woo! Gapos sa tito, ayog buhi ha. Dagan mo rin sa gawas! Dagan mo sa gawas! Ayaw mo rin dito mo sa gawas! Kamang lang mo kamang! Dali lang mo. Dali mo. Ah! Apa ka dito? Bang! Yes, girl. Eh! Relax na! Hey! Bang! Tama na. Tama na. Hey! Tama na. Grabe, nalilog to. Bakit? Tama na. Sila na. Naligpita, pati yan, nagtatakana, pati yan, nasa sa timahal natin at kamunalo din din. Wasak. Natamaan talaga kami sa fault line. Sira yung apartment namin. Okay lang. Ganun talaga yun. Wala tayong magawa eh. Kasi giman sila tuktok. Sabi ko, nag-dislocate tong pintuan. Wala na. Dili. Ay, kawawa yung sasakyan ni boss. Sa loob. Grabe yung fault line. Tapos paglinog, nakapagig ko dire nga side. Naglibog ko kung asa kong mudagan. Eh kung mudagan ko, basig kaunon ko aning lupa kay sismi. Dito sa taas.